Dito na po tayo sa location. Hello, ma'am. Ma'am? Ma'am Sayden po? Ma'am Sayden? Ma'am Sayden? Sayden? Sayden. Ano yun? Bali, kayo po yun, ma'am? Bakit pasan ba? Bali, may delivery po sila, ma'am. Ano? May delivery po. Hindi po. Galing po kay sir galing pong Dubai. Dubai ba to? Ito po. Sayden? Sayden po yung receiver eh. Sayden. Sayden! Tama ba? May tao. Sa'yo po ito, ma'am. Galing po kay sir to, ma'am eh. Sa husband niyo po. Opo. Ano po kasi ninyo? Anniversary. Anniversary po. Ito po, ma'am. Bulaklak po ito. Busy po kasi siya eh. Ito po. Yeah po. Ma'am, ito po. Yeah. Tsaka may cake at ano pa po. Yung chocolate. Kunin ko lang po. Ma'am, ito po. Galing pa po yan, ma'am. Antipolo. Antipolo pa galing. Opo. Talagang nag-effort pa si sir para ano eh. Opo. Sa din po kasi yung nilagay niya sir na ano po eh. Na magre-receive yung pangalan. Pero sa inyo po yan, ma'am. Sa wife niya daw po. Ito po, ma'am. Thank you. Ma'am, binidyohan ko lang para papakita ko kay sir kasi. Tsaka ito po, ma'am, chocolate. Ano lang, ma'am. Baka may short message ka, ma'am, sa husband niyo po. Sisend ko po kasi sa kanya. Busy kasi. Thank you, Day. Salamat. Happy anniversary sa inyo, ma'am. Pipicturean ka na lang, ma'am.